بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، سنشرع اليوم في تقديم دروس باللغة الفرنسية للسنوات الثالثة متوسط niveau troisième AM مستوى الثالثة متوسط. Projet 3 réaliser un cahier de souvenirs de classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. Ça veut dire quoi؟ وش معناها؟ معناتها راح نديرو مشروع. بروجي تاعنا هو المشروع. واش المشروع نديرو فيه؟ نحقو فيه كتابة ذكرياتنا كي كنا صغار، حادثة ما صرات، ونسجلو هذا الأحداث اللي صرات لنا كاع، نسجلوها في كراسة ونقدموها للمسؤول القسم ونضعها في مكتبة المدرسة أو المتوسط هي السيام. وهذا المذكرة هذه تخص حياتنا الذاتية. récit de vie à caractère biographique. نظن راكم فهمتوني. وهذا نزولا عند طلباتكم، حيث أنكم لم تفهموا جيدا الدروس باللغة الفرنسية فقط، لهذا ارتأيت أن أترجم لكم كل الحصص. La séquence 1 rédiger un souvenir d'enfance, une expérience de vie. La séquence معناها الوحدة، كتابة ذكريات صغر أو بعض الخبرات التي عشتها في الصغر. l'expérience هي الخبرة، vécu معناها اللي عشتها. la première séance الحصة الأولى compréhension de l'écrit، يعني فهم المكتوب أو المقروء. la page 120 يعني نروحو الكتاب تاعنا السنة الثالثة متوسطة للصفحة 120. نشوفو واش كاين في الصفحة هذه. عندنا هذا النص اللي هو ان تكست، souvenir d'enfance ذكريات الصغر. J'allais dans une école où la discipline était de rigueur. بمعنى أن هذا اللي راه يخاطب ولا يتكلم على نفسه كان يزاول الدراسة تاعو في مدرسة وين كانت فيها الصرامة، يعني النظام. Cela ne me déplaisait pas. الشيء هذا ما كانش يضرني يعني. Même à la maison, ma mère veillait à ce que nous soyons, mon frère et moi, des enfants bien élevés. لأنني متعودة على هذه، لأن الأم تاعي ورات ليا والخويا كيفاش السلوكات تاع التربية والنظام في المنزل. على هذيك ما تلقيتش صعوبات واندمجت بسهولة في المدرسة. الفقرة الثانية deuxième paragraphe. Mon père adorait chanter. الأب تاعي كان يحب يغني، هاوي غناء. Le soir, il me faisait réciter mes leçons en chanson. العشية هكذا عند المغرب كي طيح الشمس يجي ويعلم لي الدروس تاعي، بصح طريقة الغناء، عن طريقة الغناء. نحفظ الدروس تاوعي عن طريق الغناء. Je me souviens qu'il m'improvisait des airs à partir de mes poésies, mes conjugaisons, et que nous prenions en chœur. كان يعلمني تقريبا
كل الدروس الشعر conjugaison قواعد الصرف بشكل جماعي على شكل مجموعة أنا والأب وأخي. Ça marchait bien à part pour les maths. كانت العملية ناجحة ما عدا فقط الرياضيات. إذا لاحظتوا à part كاين الأ بلا أكسون نورمالمون الأ فيها الأكسون غراف ماهيش مشكل. Petite fille وأنا طفلة صغيرة. Je me rappelle que je passais de longs moments à table lorsque mes parents avaient décidé que je ne pouvais pas bouger si mon assiette n'était pas finie. وأنا صغيرة نتذكر بعض الأوقات الطويلة اللي كنا نجلسوها حول الطاولة. Mes parents avaient décidé que je ne pouvais pas bouger. ما نقدرش نتحرك من الطاولة تاعي إلا إذا كملت الأكل تاعي الصحن تاعي. Et mon chien à mes pieds. كان عندي كلب صغير يجلس عند الرجلين تاعي. Grossissait de ce que je lui refilais en douce. لأنني كنت الأكل اللي ما ناكلوش أنا نعطيه للكلب تاعي خفية على الأولياء على الأب والأم ويقولوا لك بلي هو ياكل وفي حقيقة الأمر أننا نعطي فيه للكلب بطريقة لبقة en douce. Quatrième paragraphe الفقرة الرابعة. J'ai encore en mémoire l'odeur du café au lait et le goût des tartines au beurre salé que préparait ma grand-mère maternelle. ما زلت نتذكر رائحة القهوة والحليب وذوق les tartines au beurre يعني الخبز بالزبدة المملحة اللي كانت تحضرها لي الجدة تاعي من طرف الأم جدة الأم تاعي. Donc vous avez remarqué que goût il manque le chapeau sur le U. C'est pas grave. ماهيش مشكل. Nous y avions droit après la journée à la plage en Bretagne où je passais toutes mes vacances scolaires. كان عندنا ساعة على ساعة الحق أننا في النهار نروحوا لا بلاج يعني الشاطئ شاطئ بغوتان هذه فيلاج في فرنسا اون فيل يعني مدينة ونفوتوا أيام العطلة المدرسية. Moi qui n'aimais pas tellement manger أنا ما نحبش ناكل أنا ماهيش أكولة يعني à part du sucrerie ولكن كنت نفضل السكريات فقط. j'en salive rien que dépenser فقط عندما نخمم في هذه السكريات يقولوا الريوق يخرجوا من فمي. dernier paragraphe الفقرة الأخيرة وتلاحظوا أنها جملة واحدة وممكن في الفقرة تحتوي على جملة لأنها تحتوي على فكرة فيها فكرة une idée. alors j'étais une petite fille joyeuse mais très timide. كنت طفلة صغيرة فرحة mais خجولة. alors ce texte-là parle de l'enfance de Dorothée. Dorothée c'est l'auteur هي الكاتبة وهذا النص مأخوذ من عنوان mes souvenirs d'enfance. actu people ذكريات صغار. نظن أننا شرحنا النص كما ينبغي. les questions شوفوا الأسئلة تاعنا. quel est le titre de ce texte؟ ما هو العنوان؟ حاجة بسيطة
كنا نعاود نرجع للنص. العنوان هو Souvenir d'enfance. La réponse, الإجابة, le titre de ce texte est عنوان النص Mes souvenirs d'enfance. ذكريات طفولتي. نشوف السؤال الثاني. À partir du titre, essaye d'imaginer de quoi va parler le texte. حسب العنوان حاول أنك تتصور حول ماذا يتكلم هذا النص. On comprend à partir du titre que l'auteur va raconter ce souvenir d'enfance. نفهم من العنوان تاع هذا النص أن الكاتبة ورايك مكتوبة هنايا معناتها مرأة va raconter تحكي لنا على ذكرياتها الطفولية تاع الصغر. Qui parle dans ce texte؟ من يتكلم في هذا النص؟ De quoi nous parle-t-elle؟ يهضرنا على أي موضوع؟ الإجابة كاتب النص هو سي Dorothée qui parle dans ce texte. Dorothée هي اللي راهي تتكلم في هذا النص. Elle الكاتبة Dorothée هي nous parle de ses souvenirs d'enfance. راهي تتكلم لنا على الصغر تاعها. نظن مفهوم هذا. Quelle époque de sa vie évoque-t-elle؟ يعني ما هي المرحلة من الصغر من حياتها اللي تهدر عليها؟ اسكو في الكبر في الصغر في والإجابة تكون son enfance. Elle évoque son enfance. ça veut dire راهي تهضرنا على الصغر تاعها أو أيام الطفولة تاعها. مرحلة من مراحل الطفولة. Alors, quelles sont les personnes évoquées par l'auteur dans le texte؟ ما هم الأشخاص أو الشخصيات المذكورة في هذا النص؟ الشخصيات المذكورة في هذا النص هي sa mère, son père et sa grand-mère. Les personnes évoquées par l'auteur sont sa mère, son père et sa grand-mère. On peut ajouter son frère. On peut ajouter son frère. نقدروا نزيدوا خوه اللي هو مذكور ثاني في النص. Alors relie chaque personnage au souvenir qui suscite chez l'auteur. يعني نستعمل طريقة الأسهم. يعني الأم الجدة الأم الأب. La conduite هي السيرة. Les études هما الدروس. le goût et les odeurs هي الذوق هو الروائح. شوفوا الإجابة. La grand-mère le goût et les odeurs هي كانت تحضر لها الخبز بالزبدة. La mère كانت تربي فيهم على la conduite على السيرة على الاستقامة على et le père كان مع les études كان يعلم فيهم القراءة عن طريق الغناء. Retrouve dans le dictionnaire le sens du mot en gras. Le mot en gras ça veut dire le mot rigueur. يعني الكلمة تاع rigueur وش معناها في هذه الجملة؟ الجملة la discipline était de rigueur. حوس في الديكسيونير ونروح لاباج اللي فيها R والحرف الثاني اللي فيه E والحرف الثالث اللي هو فيه G وابحث مليح في الديكسيونير في القاموس راح تصيب الكلمة هذه وتصيب المعنى تاعها. أنا نعطي لك بعض المعاني. معاني هذه الكلمة le sens dans la phrase c'est la sévérité يعني الجدية et la rigueur la sévérité la rigueur la rudesse la rigidité معناها أنها كانت الصرامة بمعنى الصرامة. Quel est le lien commun entre l'éducation donnée par la mère à sa fille et celle exigée par son école؟ واش هو الرابط بين واش كانت توري لها يماها في الدار
والصابت في المدرسة. السؤال الثاني: quelle expérience du texte quelle phrase ou bien expression du texte qui justifie ta réponse. كاينة عبارة في النص تبين وراح نشوفوا الإجابة بسرعة. Alors le lien commun est la rigueur, la sévérité. العلاقة الرابط بين المدرسة والمنزل هي في الصرامة والنظام. الجملة اللي تبين هذه هي Ma mère veillait à ce que nous soyons bien élevés. الأم تاعنا كانت حريصة على أننا نكونوا مربيين مليح ومؤدبين. La petite fille se plaignait-elle de cette discipline? Justifie ta réponse. يا هل ترى كانت هذيك الطفلة الصغيرة كانت تنضر أو كانت تحتج أو كان عندها حرج من هذه السيرة؟ وطبعا ونبينوا الإجابة نتاعنا. La petite fille ne se plaignait pas de cette discipline. ما كانش تشتكي من هذيك السيرة أو هذاك النظام. علاه؟ لأن كانت متعلمة هذيك في الدار. والجملة اللي تبين هي cela ne me déplaisait pas. هذا كان ما يأثرش عليا وكان ما نقولوا احنا ما يديرونجينيش. نشوف حاجة واحدة أخرى. Comment procéder le père pour aider sa fille à mémoriser ses leçons. راكم تلاحظوا ما فيهاش لاكسون، نقدروا نديروا لها لاكسون ماهيش مشكل. كيفاش كان الأب يعلم بنته هذه والطريقة اللي ارتآها ناجحة في تعليم الدروس. Deuxième question. سؤال ثاني. Est-ce que ça marchait dans toutes les matières؟ هذه الطريقة هذه كانت ناجحة في كل المواد؟ نشوفوا الإجابة. La réponse. Le père lui faisait réciter ses leçons sous forme de chansons. كان يعلم بنته عن طريق الغناء. Il aidait sa fille à mémoriser ses leçons en les lui faisant répéter en chantant. Ça marchait bien pour toutes les matières sauf pour les maths. كانت مشى الأمور في كل المواد ما عدا الرياضيات. كانت في لا كونجيغيزون، في الصرف، كانت في الجرامير، في الإعراب، كان كل المواد إلا الرياضيات. Relève 3 expressions du texte qui montrent que l'auteur fait un retour en arrière dans le passé. خرجنا من النص 3 عبارات تبين باللي هذه الكاتبة كانت تدير الرجوع بالذاكرة تاعها إلى الماضي. أجوبة les réponses. Les 3 expressions qui indiquent du retour en arrière sont اللي هما je me souviens أتذكر، je me rappelle نفس الشيء أتذكر، و j'ai encore en mémoire بقات لي في الذاكرة تاعي. هذو هما 3 الجملات ونلقاهم في النص. À quelle personne l'essentiel du récit est-il rédigé؟ إلى أي ضمير أغلبية الحكاية كانت موجهة؟ شوفوا الإجابة. L'essentiel du récit est rédigé à la première personne du singulier. ça veut dire واش من الضمير، الضمير اللي كتبت فيه هذه القصة اللي هو أنا، je. Par quel pronom personnel la narratrice est-elle désignée؟ واش من الضمير اللي استعملته الحاكية أو اللي تحكي لنا القصة تاعها. الإجابة la narratrice est désignée par le pronom personnel je. يعني معروفة ونقدر نعرفوها في النص بالضمير je أنا.
Je me rappelle que je passais de longs moments à table. À qui renvoie le pronom je dans cette phrase. هذا الجو اللي كتشوفوا فيه مسطر يعود على من. هذه السؤال الأول. السؤال الثاني B. À quel temps sont conjugués les verbes في أي زمن راهم مصرفين هذا الأفعال. السؤال الثالث C. Quel temps l'auteur emploie-t-elle au moment de l'écriture et quel temps emploie-t-elle pour évoquer un souvenir. وش هو الزمن اللي كانت تستعمل فيه في وقت الكتابة والزمن اللي كانت تحكي فيه على الصغر تاعها أو الطفولة تاعها. هيا نشوفوا مع بعض الإجابة. الإجابة الأولى A. Le pronom je renvoie à l'auteur, à la narratrice, au personnage principal du récit. je هذا يرجع إلى الكاتبة. الكاتبة هي في حد ذاتها هي اللي تحكي وفي حد ذاتها هي البطل نتاع هذه القصة. الإجابة 2 B. Les verbes sont conjugués au passé, surtout à l'imparfait. صرفين في الماضي. صرفين كلهم في الماضي. والimparfait نعرفوا لي تيرمينيزون تاعو AES, AES, AIT, EONS, EEZ و AEENT. معروفة النهايات هذه. D. Au moment de l'écriture, l'auteur emploie le présent d'énonciation. في وقت الكتابة هو كان يستعمل الحاضر التصريحي. La dernière réponse, الإجابة الأخيرة, pour évoquer un souvenir باش يتكلم لنا على ذكرى من ذكرياته تستعمل هذه الكاتبة l'imparfait de l'indicatif. تستعمل l'imparfait de l'indicatif اللي هو un temps du passé. شوفوا معي هذا السؤال. Sais-tu comment on appelle un texte dans lequel l'auteur et le narrateur personnage sont la même personne. يعني وش نسميه هذا النص اللي فيه الكاتب واللي يحكي والبطل ياخذوا نفس الشخصية. نشوف الإجابة. نسميه هذا النص نسميوه une autobiographie. Lorsque dans un récit, l'auteur, le narrateur, personnage sont une seule et même personne نفسهم قاع يتكوا إنسان واحد شخص واحد نسميها autobiographie. autobiographie وش معناتها autobiographie؟ auto معناتها أنا soi-même. bio معناتها vie هي الحياة وغرافي معناتها écrire يعني أنا أكتب قصة حياتي أو سيرة حياتي أو السيرة الذاتية لحياتي. نظن مفهومة. نشوفوا الجملة الأخيرة اللي تبين لنا la phase de récapitulation يعني نديرو تلخيص تاعنا. Raconte avec tes propres mots l'essentiel de ce texte. يعني بالكلمات تاعك تلخص لنا النص هذا. تاخذ الأفكار من الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة كاين 5 ما كاين 6 كاين 5 ودير لنا تلخيص وانتوما أحرار في التلخيص تاعكم. نشوفوا التلخيص اللي أنا درتو. Alors Dorothée parle de son enfance. Dorothée تتكلم على وقت الطفولة تاعها أو الصغر تاعها. Elle évoque la discipline sévère de sa mère, l'aide que lui apportait son père pour ses études et le goût et les odeurs des repas préparés par sa grand-mère. يعني دوروثي هذه الكاتبة تلخص لنا قصة حياتها
هو النظام اللي كان دايرته الأم تاعها في الدار، وهذا الشيء ساعدها في الدراسة تاعها. كذلك الأب كان يعاونها ويساعدها في حفظ الدروس، وكانت تتذكر ثاني واش كانت تدير لها الجدة تاعها اللي هي الأم نتاع الأم تاعها. وهكذا نظن كملنا الحصة الأولى تاعنا، ونتمنى أنكم تفهمتونا مليح، وراح نشوفوا حصص واحد أخرى إن شاء الله.